like, subscribe and get notified. The Save Old Goa committee raised concerns over the dumping of wet and dry waste from nearby hotels at the Old Goa buffer zone. A foul odor has engulfed the entire buffer zone, further making it difficult to breathe. The committee urged strict action on the matter immediately, otherwise, there will be a decline in tourists visiting Old Goa. आम्ही ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज झोनाच्या बफर झोनान आसा आणि तुम्ही फाटल्यान पळयल्यार थिंगा व्हडलो एक पीट मारला जेसीबी घेवन आणि ट्रकांच्या ट्रक गार्बेज उडयल्या. ही गार्बेज हुंय हॉटेलांचे आणि सगळे हाडून हिंगा घालता आणि हो एक गार्बेज डंप प्लेस केला. असले हे पवित्र जाग्यार करप म्हणल्यार व्हडली चूक. हिंगा आमचो गोंयचो साहेब आसा. आमच्या गोंयान एकूच वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा ती ओल्ड गोवा. हेचो वास इगोर्जे ताईं पावतलो आनी हे ट्युरिस्ट कोण मिसाक येता त्या लोकांक हे आडकोळ जावपाक जाय म्हूण हो सरकार मुद्दम करता. तांकां कितेंय करून ओल्ड गोवाचो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग जो आसा तो नश्ट करपा जाय. वो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट बफर झोनान असली कामां नाका. कॉन्क्रीट जंगल बफर झोनान नाका. बोंगले इलिगल बोंगले बार्रां कमर्शियल एक्टिविटीज ह्यो सगळ्यो बफर झोनांतल्यो आमी बंद कोना जाल्यार एक दीस वो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग काडून उडयतले.